Good morning, children. Before we formally start our discussion for this morning, can we all stand up to start with a prayer? In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, you are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, good morning once again, children. Okay, can you all take a seat? Naabay absent karon? Okay, very good, wala. So, let us start our discussion for this morning. Are you all ready? Okay, that's good to hear. So, I have here a video and then para ni siya ma-motivate mo, para maminaw ka teacher. So, na ako'y video na gi-prepare and then sundugon na to ang iyang steps, ang iyang kanta. Okay? Very good. Okay. So, let's start. We have five senses. Do you know? Do you know? Taste, smell, sight, hear, and touch. Do you know? I can taste with my tongue, with my tongue, with my tongue. I can taste with my tongue the yummy bubble gum. I can smell with my nose, with my nose, with my nose. I can smell with my nose the lovely red rose. I can see with my eyes, with my eyes, with my eyes. I can see with my eyes the rainbow in the skies. I can hear with my ears, with my ears, with my ears. I can hear with my ears the call of the deers. I can feel with my hands, with my hands, with my hands. I can feel with my hands the silky white sands. Okay, nag-enjoy ba mo sa ato pang motivation karon? Ganahan na ba mo maminaw ni teacher? Okay, very good. So, let's start our discussion for this morning. So, what is the human sense organ? Before we tackle or discuss what is sense organs, our objective for today is at the end of the lesson, the pupils will be able to give examples of using their five sense organs in their daily lives. Identify five sense organs and their functions. And last is to appreciate the importance of sense organs of the body. So, children, are you ready to listen? Okay, that's good. What is a sense organ? A sense organ of the body allows us to see, to taste, to hear, to smell, and to touch or feel. A sense is our ability to notice inputs which we interpret and respond to. Our senses are vital because they allow us to perceive our surroundings. So ang ato sense organs is mao na siya ang gamit nato para maka-perceive ta sa ato surroundings. For example, si teacher ganahan mo kita sa nindot na cloud sa gawas. So unsa man ang gigamit na sense organ ni teacher para makakita og nindot na cloud sa gawas? Okay, ang eyes. Very good. Kung si teacher ganahan maminaw og song nindot na music sa TikTok, unsa man ang gamito na sense organ?
Ang ears, very good. So kung ganahan si Micaela mag-feel sa texture sa iyang bag-o na skirt, unsa man ang iyang gamiton pag feel kung unsa man ang texture sa iyang bag-o na skirt? Okay, ang touch, ang iyang hand, para ma-feel niya kung unsa ang texture. Unsa pa kanang naay nasimhutan si teacher na lami kaayo na sudan nga giluto ni nanay. Unsa man ang gigamit na sense organ ato nato para makasimhot ta sa mga pahumot, sa mga gipangluto nila nanay, na humot kaayo. Okay, ang nose, very good. So, what are the 5 sense organs again? The seeing, touching, what else? Smelling, tasting, and hearing. Okay, very good. That are the 5 sense organs of the humans. So, I have here a box. So, we call it a mystery box. So, sa sud ani na ay mga things na giandam si teacher. So, kung maggawas kog usa ka object, inyo i-describe kung unsa na sense organ ang gigamit para makaibaw ta kung unsa na ang gamit sa ana na butang. Okay, are you ready, children? Okay, very good. So first is ang chocolate. Unsa na sense organ ang gigamit para mag-taste sa chocolate? Okay, ang tongue. Very good. Next, ang lotion. Unsa na sense organ ang gamiton para makaibaw ta kung unsa ang sa lotion? Okay, very good. Ang touch para ma-feel nato kay ang lotion ari ba na diri sa ato lawas diri ana. Okay, very good. Next, ang earphone. Asa man ni siya na sense organ gigamit ang earphone? Sa eyes ba siya? Sa tongue ba siya? Okay, very good. Sa ears. Very good. Ang earphones is gamit siya sa ato talinga. So, ang gigamit nato na sense organ is ang hearing, ang ears. Very good. Next, ang spray. Unsa na sense organ ang gigamit sa spray? Perfume. Okay, very good. Ang nose para mabahoan nato kung unsa ang baho sa perfume. Diba? Humot. So, ang nakaibaw ta tungod sa ato nose. The sense of smelling. Very good. So, kung wala na, ang last is kung si teacher ganahan magtan-aw o bag-o na salida or bag-o na movie sa sinihan, magkita siya og muwan na to. Unsa man na sense organ ang gigamit? Okay, very good. Ang eyes. Very good. So, kato ng mga object class is mao to siya ang example na para maka-use ta og sa ato mga sense organ. So, can you give me an example unsa na mga things or mga objects or mga food or mga unsa pa na pwede nato magamit sa sense of sight? Unsa man? Okay, very good. Ang pagtanaw sa TV. Unsa pa? Ang pagtanaw sa mga nanayaw. Very good. Unsa pa? Unsa pa? Okay, very good. Ang pagtanaw sa cellphone kung magduwa. Very good.
Can you give me an example also sa sense of hearing? Unsa na mga bagay or unsa na mga butang ang gamiton sa kung unsa na mga butang or mga object ang gamiton nato paminaw, the sense of hearing. Okay, very good. Sa pagplay og guitar, very good. Naay mo kanta, very good. Unsa pa? Ang teacher nag-discuss, very good, kay naminaw ka. Okay, katutanan, example siya sa sense of hearing. Nagamit ta og atong ears. Next, can you give me an example using the sense of touch or feeling? Okay, very good. Ang texture kuno sa bato, kung unsa, kung rough ba siya, kung soft ba siya, very good. Unsa pa laing example? Ang skin, kung soft ba ang skin sa usa ka tawo, kung kuan ba siya, kung hamis kaayong panit, very good. So, kadto is mga example siya sa ato paggamit sa ato 5 sense organs. So, today, we will continue our discussion kung unsa jud ang mga gamit sa ato mga sense organ. So, the sense of sight. Eyes. It has receptors that receive light as stimulus from our surroundings. Ang eyes allows us to see. Our eyes interpret new informations. Our eyes can identify colors, di ba? Kung gamit ang inyong maka-identify mo kung unsa ang color sa inyong surroundings. Unsa na lipstick ang gigamit ni teacher. Di ba? Mao na siya ang example sa sense of sight, ang mata. Kung unsa imong makit-an, mao na siya ang gigamit nato sa mata. Light enters the cornea of the eye. Behind the cornea is a ring of muscle, the iris, which expands or contracts in response to light. The pupil changes its size to control the amount of the light that enters the eye. So when would a pupil become wide? Light passes the pupil into the lens. Here, the muscle of the lens change in the shape and direct light into the retina. There are two types of receptors, the rods and the cones. So ang rods, nagdetect siya og presence or sa absence sa usa ka light. While ang cones, siya ang magdetect sa color or object sa imo nakit-an. So the rod and cones are parts of the sensory neuron that form the optic nerve. The optic nerve connects the brain. When light stimulates the retina, the message is sent to the brain by the optic nerve. So sa optic nerve di ay mao na kung makita ka mo mupasya sa optic nerve, so nakahatag ka og message. For example, ako nakita ko hala ang color niya na ayang gisuot, ang color sa iyang sinina nagisuot is color yellow. So kana mao na nakadetermine ta kay tungod daw kuno sa ato optic nerve na connect siya sa brain. Next is the ears, the sense of hearing. So, the sense of hearing picks up sound waves, allowing us to hear, allow us to know what is going on everywhere in our environment. So, ang ato ears is gamit siya sa paminaw. For example, si teacher karon nag-discuss. So, kamo mga children is naminaw mo ni teacher. So, unsa man ang gigamit ninyo na sense organ sa paminaw ka teacher? Okay, ang ears. Very good. Can you give me an example again? Kung unsa man ng mga objects or butang ang naggamit sa sense organ na hearing or sa ato ears. Okay, very good. Ang announcement ni teacher sa mga students kung naay assignments. Very good. So next,
We hear because the outer ear collects sound waves that travel in the air to the ear canal. The eardrum vibrates and moves the three small bones, the hammer, the anvil, and the stirrup of the middle ear. From there, the sound receptors in the fluid-filled cochlea produce a vibration as the sound waves travel into the inner ear. The nerve transmits the stimulus to the brain and is interpreted. Then, we can distinguish what we hear. The ear also helps us to maintain balance. So, mao ni siya ang example sa picture sa ato talinga, sa ato ears. I-observe lang. So, next is our nose, the sense of smell. So, ang nose used to smell scents. Pwede gyapon siya to taste the food we want to eat. Di ba kung makabaho mo sa luto sa inyong nanay, kay ganahan, kabaho gani mo kay, hala, kahumot. So ganahan pud mo mutilaw kung unsa ang giluto ni nanay. Ma-excite na mo, nga mukaon, kay nakabaho mo na nga, kalami ba ani? Uy, so, unsa man na sense organ ang gigamit ninyo para makabaho sa giluto ni nanay. Okay, ang nose, ang sense of smell. So, ang nose pod, nag-help siya sa ato para maka-breathe, para makahinga. So, the nose. There are receptors in the nose that are stimulated by odors such as perfume. Diba? Kung magpahumot ta, makabaho ta nga, kahumot ba sa iyang pahumot? So, nagamit ta sa ato nose, our sense of smell. So, odor or smell produces by the perfume, for example, diffuses or moves in the air, and once it reaches the two opening of the nose or nostrils, it stimulates the smell receptors along the nasal cavity. The stimulus is carried to the brain by the olfactory nerve and it is interpreted. So, mauna siya ang process para maka-interpret ta nga, di ba nakasmell ka? So, maka-smell nimo is, ni ato din siya sa imong smell receptors, then along with the nasal cavity, then mauna to siya nga, ang olfactory nerve, naka-interpret siya nga, uy, katuday siya nga, giluto ni nanay, kay humot, lamig siya. So, by that, nakadistinguish ka kung unsa ang unsa ang giluto ni nanay with the use of your nose. There are two body sense organs that have special features. These are the tongue and the skin. The tongue is a muscular organ located inside the mouth. It is covered by moist pink tissue called mucosa. All over the surface of the tongue are tiny bumps called papillae, where the taste buds are located. So, ang tongue is a sense of taste. So, moves food around your mouth to help you chew and swallow. So, di ba kung mukaon ta, nagamit pud ang ato tongue kung mukaon ta mag-chew sa food para murag kanang ganing ma-chew na to ang ato pagkaon, mana siya ang gamit sa tongue pod. So, ang tongue is also help you to speak and form words clearly. Pareho ka teacher karon na gamit si teacher og iyang tongue to speak, mag-discuss sa inyo. And also used to taste the food, di ba? Kung ganahan mo mutilaw sa chocolate, ganahan mo mutilaw sa ice cream, ganahan mo mutilaw sa burger, ang inyong gamiton is ang tongue, the sense of taste. Next is the last human sense organ is our skin, the sense of touch. So, it helps us to regulate our temperature. So, di ba, ang ato skin ang maka-determine kung unsa ang temperature sa ato surrounding. For example, init kaayong panahon. So, unsa man ang imong ma-feel? Init kay kanya. Kung nag-uwan-uwan, ang imong ma-feel is pamugnaw. So, it is used also for touching and feeling.
For example, kanang kining lotion, ato siya i-feel kung soft ba siya or rough. So, by the use of our skin, makasense ta kung unsa ang texture sa usa ka butang. And also, it protects internal organs and structures from damage and infection. So, ang skin, makaprotect pud siya sa ato internal organs. For example, kanang mga rashes, kanang mga katul-katul, mao na siya ang sa skin. So, how can we take special care of our sense organs? First, sa eyes. Eat a healthy diet with grain, vegetable, fruits, milk, and etc. So, di ba, para mas maayo ang inyong pananaw, clear pa, dili pa nagkadaot inyong mata, mangaon mo og mga vegetables, mga fruits, and moinom mo og milk. Kay kana sila, good na sila sa ato eyes. Especially ang kalabasa kay ana ba sila ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. So pangaon jud mo ana ha para mas mulinaw pa inyong pananaw. So next is avoid watching mobile, TV, computer for a long time. So dili magpalabi magamit sa cellphone, dili magpalabi magtan-aw og cartoon sa TV, dili magpalabi og gamit pagduwa og online game sa computer kay ngano madaot ang inyong mata. So with that, wala na ninyo ma-take care ang inyong sense organ. So madaot na inyong mata, di na mo makaklaro og pagmaayo. 'Di ba? So dapat i-take care jud nato ang ato mata. So next is nose. How can we take care our nose? We can clean it by we can clean our nose regularly while taking a bath. 'Di ba kung maligo ta, pwede man nato limpyon ang ato nose para wala siya mga hugaw, para maka-perceive ta kung unsa man ang maka-clear, makapamaho ta og pagmaayo sa ato surroundings kung unsa man ang mga baho, mga ana, dapat limpyan po nato ang ato ears sa kung maligo ta. Next is, how can we take special care of our ears? Never use pointed things to clean the ears. So, ang gamiton pag limpyo sa talinga ay ang cotton buds. Dili kay kanang mga stick, kanang sa posporo, butangan ra og cotton buds. Cotton balls, I mean, dapat diling ana. Kay na-tendency na ang inyong ears is madaot. Dili na mo makahear og pagmaayo, mabungol na mo. So, dapat ang inyong gamiton paglimpyo sa inyong ears is ang cotton buds. So, next is avoid listening to loud music. So, next is avoid listening to loud music. So, dili ka magpalabi og paminaw nga dako kaayo og volume sa imong music kung maminaw ka og mga kanta kay madaot ang imong eardrum. Kay dapat ang dili taas kaayo ang volume. Dapat alagaan nato ang ato ears para makapaminaw ta og pagmaayo. Next is our tongue. How can we take special care of our tongue? So, brush your mouth properly after meals. So, kung mag-toothbrush mo, apilo ninyo pag-toothbrush ang inyong tongue para malimpyo, dili kay hugaw. Kung kahuman ninyo kaon, mag-toothbrush mo, apilo ninyo inyong tongue. Okay? So, lastly is our skin. How can we take special care of our skin? Siyempre, maligo ta permi. Kaya kung di ta maligo permi, na ay tendency na dapuan ta og mga hugaw, mga kagaw. Mao na magka-rashes ta, magkakatul-katul ta, magka-infection atong mga skin kay wala may kay ligo-ligo. Di pa jud ka magsabon.
Dili ing ana ha, dapat ato i-take care pud ang ato body. Maligo ta pirmi, magsabon. Dapat malimpyo ta, dili ta magpabaya sa ato health. Okay, so that are the things nga maka-take care ta sa ato sense organs. Nakaintindi ra mo, children? Okay, can we recall again kung unsa man to ang five sense organ? The ear, the eyes, our nose, our tongue, and our skin. So, ang ato ears is side for hearing. Ang ato eyes is side for seeing. Ang ato nose is side for smelling. Ang ato tongue is saman. Ang tongue is to taste. Ang ato skin is to feel or to touch. Very good. So, I have here prepare na activity, then you will answer it. So, draw a happy face if the statement shows proper way of carrying the sense organ, and sad face if it is not. So, write your answers in the blank. So, naadiray 1 to 5. Kahuman, ipas ninyo ni teacher, kay chika na ni teacher, kahuman ninyo pag-answer, okay? Okay. Are you all done? So before we end our discussion, I have here gi-prepare na assignment para maghimo mo sa inyong bay. So the direction is give at least 3 ways on how you should take care of each sense organs. Write it on the given space provided. So, ang inyong assignment ipas na ugma pag-meet na to. I hope you have learned something about from me. Thank you, children. See you tomorrow.